سلام كمي تخونو زخبركم تخاتلتنا زي حرياكم حريا بوستين لومي ناب زمرصنا يوم علتاو زيناتات كنسجر فلما بقندرسا زيناتات زعلت كنجمر መንግስት ኢትዮጵያ ኩናትና ሞዳታ ዝቦሎ ኩናትን ሞላዓብ ጫፍ ከም ዘሎ ተሓቢሮም ትግራይ ብሸነኽ ኤርትራ ነዳዲ ተእቱ ከም ዘላ ተሓቢሮም መንገዲ ዝተዓጾ ፌደራል ብነፈርቲ ክበጽሕ ፈተና የካይድ ከም ዘሎ ተገሊጾም ሳምባ ኢትዮጵያ ብዕጡቋት ተዓጽዩ ሰራዊት ብዘካይዶ ስርሒት ድማ ኣስታተ 520 እስራት ኣፍቲሖሎ ዶብ ዓፋርን ትግራይን ሓድሽ ግርጭት ጀሚሩ أول أربعة كابت تجري زتبقى عطقات وجيء إلهم نايز زرزر لنا حد حلافي بلتقنا تقتيلو أستات عسر تحد لوجستيك سعنا مكاينا بكيدي كم زاتواون تقالي حلو نايز زرزر لنا كسامودا تام سنة سنحكم كتكاتاتولنا بخبرنا عدم نفتي فلا ماي زينا خنسجر መንግስት ኢትዮጵያ ኩናትና ሞዳታ ዝቦሎ ንሞላ ዓበጭ አፍከም ዘሎ ተሓቢሩ መንግስት ኢትዮጵያ ድሕርቲ ሕጂ የካይዶ ኣለኹ ዝብሎ ዘሎ መረፃ ገጹና በትግራይ በመግባር ናይ ሞዳታ ዝቦሎ ኩናት ንሞላ ይሸባሸብ ከም ዘሎ ምስ ስርዓት ቅርበት ዘለዎም አካላት ይገልጸለው ኣብዚ ወርሒ ጥራይ አካል ናይቲ ዝግበር ዘሎ ምድላው ልዕሊ ዝኾነ እዋን ብኽባር ዝሸመተ ጽዋር بناي صعنت نفرتي كم زأتو علماوي تكال تقوزاصاري ترافيك بررا نفرتي أكالي علو أبزازي تودت ورح قنبت تراي ناب إيثيوبيا كاب حبرات عرب إمريتس زي تبقسا أصوار زي صعنا نفرتي بزل علمت أن كم زوسخا تقليسهم اتتكال كم زكال عكساب حجي أبزو ورحي 4 برراتات تمزقيبو مالو زبل خوينو كابزيوم دمال علي شومان تبرراتات صعنت صوار اب سمين ايثيوبيا زركب معرفون فرتي بحر دار كم زتراغف قاليعوم بتوسخي اب معرفون فرتي سمرا عفار غوندر لاليبلا إلوون تمساسالي صورات تتكوسن كراغف كم زقني منچتاتنا حبيرهم الله سودان كبحر دار بزبغسا درونات تدبديبه نزي عصفاو ملسي كهبيه مبالا زذكريوم حجر ما تسرع دحرتي نيمسل زكايد زلو مرصا اب تግራይ ኩናት ንሞላዕ መደብ ከም ዘለዎ ይሕበር ትግራይ ብሸነቕ ኤርትራ ነዳዲ ተእቱ ከም ዘላ ተሓቢሮም ትግራይ በወደብ ባጽዕ ዘእተወቶ ነዳዲ ዶባት ትግራይ ሰጊሩ ናብ ከተማታት ትግራይ ክከፋፈል ከም ዝጀመረ ምንጭታትና አረጋጊጾም እቲ ነዳዲ ብውስን እውን እንተኾነ ቅድሚ ወርሒ ምእታው ዝጀመረ ክኸውን ከሎ حجنا بغالع بشنخ باد مشرارو راما عدوا زلامبس عدقرات ياتو كم زلو تحبيروم نمئتاو نتي ندادي ملكيتو ممحدار دبرسيون زبال النجر كوانتزي هالو نبرتي نتي ندادي اتو على كوانتلو زاقيد واقا كابن نابن زقبر مقو عزي حزبي كنكي كم زي ترعي قليس امالوم ممحدار إثيوبيا ناب تግራይ زاتو متن ندادي كم زنكي ويدما مليو كم زقوارص بمغبار اقديمو زنبره غزيا ممحدار يكون حجي بدكتور دبرصيون قبر ميكائيل زمراح زلو منግስት ትግራይ ነቲ ውሳነ ብትሪ ከቃውሞ መጽንሖም ዝፍለጥ ዮም ኣብ ትግራይ ዝርከቡ መራሕትን አካላት መንግስትን ቅድሚ ሕጂ ምስ ኤርትራ ብሽም ጽምዶ ኣብ ዘካይድዎ ስምምዕ ትግራይ በወደብ ባጽዕ አገደስቲ ዝኾነ ቁሑት ከተእቱ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሑ ብሰፊሑ ክግለጽ ጸኒሑ መንገዲ ዝተዓጾ መንግስቲ ፌደራል ብነፈርቲ ክበጽሕ ፈተነ የካይድ ከም ዘሎ ተገሊጾም ስርዓት ብልጽግና እቲ በይኑ ጎዩ በይኑ ከም ዝዕወተሉ ቀዲሙ ዝተፈለጠ ውጽኢት መረጻ ናይ ይምሰል መረጻ ናብ ክልላት ንምብጻሕ ብዕጡቃት ሓይልታት ከም ዘይካለ ዝግለጽ ዘሎ ኮይኑ بنفرتي سندات يملالس كم زلو تحبيروم اتسرعات بملاء تهاجر بعمر كوينات كوينو زكايد زلو ناي حسوت مرصا ناب كل الغامبيلا كاتو بزي مقالو سند مرصا بهليكوبتر كم ملالسو كم زوع على تقاليهم اتي سند مرصا بوتادراو هليكوبتر كغواع زلو زقاله مخنيات حالتات غامبيلان سراويت ناصنت اورومون نقد مسمر اديس ابا ولغا غامبيلا دحرم عصاوميو بمغانون كند مسمر አዲስ አበባ ጋምቤላ ድሕረም ዕጻው ፌደራል ምስ ክልል ጋምቤላ ዝገብሮ ርክብ በመጓዓዝያ ነፈርቲ ጥራይ ክኸውን ከም ዘገደዶ ተሓቢሮም
ሳምባ ኢትዮጵያ ብዕጥቋት ተዓጽዩ ሰራዊት ብዘካይዶ ስርሒት ድማ ኣስታት 520 እስራት ተፍቲሖሎም ኣብ መላእ ክልል ኦሮሚያ ዕውት ስርሒት ከም ዘካይደውን ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ገሊጸሎም ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ኦላ ነቲ ትማሊ ዝተኣወጀ ክልከላ መገዲ ስዒቦ ነዚ ኣብ ልዕሊ ዝተሓሱ ሓይልታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዕውት ወተሃደራዊ ስርሒት ከም ዘካይደ ገሊጸሎም እቲ ሰራዊት ኣብ ወረዳ ጃልዱ ምዕራብ ሸዋ 62 ወተሃደራት መንግስቲ ብምቕታል 50 ከዓ ከም ዘቑሰለ ገሊጸሎም ካልኦት ብርክት ዝበሉ ድማ ከም ዝማረኸ ሓቢሮሎም ከምውን ኣብ ዞባ ምብራቕ ሸዋ እቲ ስርሒት ኣብ መንገዲ ኢትዮ ጅቡቲ መንገዲ ትራፊክ ብምዕጻው ኣገዳሲ መስመር ኣቕርቦትን ንግድን መንግስቲ ደው ከም ዘበሎ ሓቢሮም እቲ ስርሒት ኣብ ከተማ ሳንቃ ሁሮ ጉድሩ ወለጋ ምዕራብ ኦሮሚያ ዝቐጸለ ኮይኑ ኣስታት 300 እስራት እንተፍትሕ ኣብ ምዕራብ ጉጂ ደቡባዊ ኮማንድ ልዕሊ 220 እስራት ነፃ ከም ዘውፅእ ገሊጸሎ ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ነቲ ስርዓት ኢትዮጵያ ዘካይዶ ዘሎ ናይ ሕሶት መረፃ ንምቅዋም ኣብ መላእ ክልል ኦሮሚያ ወፍሪ እቶእቶ ከም ዝኣወጀ ዝዝከር እዩ ኣብ ዶብ ዓፋርን ትግራይን ሓድሽ ግርጭት ጀሚሩ ኣወል 40 ካብ ትግራይ ዝተበገሱ ዕጡቃት ወጊኦምኒ ኢሎም ካብ ዶባት ትግራይ ከም ዝተበገሱ ዝግለጹ ዘሎ ሓይልታት ዓፋር ብሸነኽ ዞባ ኪሬብ ቲረሱ ናብ ክልል ዓፋር ኣትዮም ተኽሲ ከም ዝኸፈቱ ይግለጽ ኣሎ ምንጭታትና ከም ዝሓበርዎ ብመንጌላ ዑቱካ ዝምርሑ ሓይልታት ዓፋር ኣብ መዋሰኒ ከባቢታት ትግራይ ኣብ ትርከብ ወረዳ መጋሌ ቀበሌ ሂዳ ምስ ዕጡቃት ምልሻ ኣወል 40 ልውውጥ ተኽሲ ከም ዘካይዱ ተገሊጾም በቲ ልውውጥ ተኽሲ ሓደ ምልሻ ዓፋር ሓደ ግመልን ከም ዝተኸትሉን ካብ ዶባት ትግራይ ዝተበገሱ ከም ዝኾኑን ኣፈኛታት መምሕዳር ኣወል 40 ይገልጹ ኣለዉ ቶም ዕጡቃት ሓይልታት ዓፋር ምስ ኣብ ከባቢ ባዳ ዝንቀሳቀስ ዕጡቅ ሓይሊ እጉጉም ምትእስሳር ይሃልዎም ኣይሃልዎም ዝተፈለጠ ነገር እኳ እንተዘይሃለወ መንግስቲ ፌደራል ብቲፒኤስ ዝፍለጥ አንጻር ትግራይ ዝቃለስ ዕጡቅ ሓይሊ ወዲቡ ኣብ ክልል ዓፋር ዘስፈሮ ክኸውን ከሎ ምናልባሽ እዞም ዕጡቃት ዓፋር ድማ ከም ግብረ መልሲ መራሕቲ ትግራይ ዕጢቆም ዘዋፈርዎም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ግምቶም ዝቐምጡ ወገናት ኣለዉ ሓደ ሓላፊ ብልጽግና ተቐቲሉ ኣስታት 11 ሎጂስቲክስ ዝጸዓና መካይን ድማ ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተዋ ተቃሊሖም ሓይልታት ምብራቕ ኣምሓራ ፋኖ ሚሊሊክ እዚ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ከቢድ ክሳራ ከም ዘውረዱ ኣቃሊሖም እቶም ዕጡቃት 11 ተሽከርከርቲ ወተሃደራውያን ተሽከርከርቲ ምስ ኩሉ ኣቕርቦቶም ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተዉ ይሕብሩ ኣለዉ ከምኡ ናብ ዞባ ሰሜን ወሎ አንጎት ወረዳ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጨንፈር ብልጽግና ፓርቲ ኣቶ ተመስገን ያርጋል ብሓይልታት ፋኖ ከም ዝተቐተለ ተፈሊጦሎ ሓይልታት ፋኖ ኣብ መላእ ክልል ኣምሓራ ነቲ ን5 መዓልቲ ዝጸንሕ ኣዋጅ ጥሒሰን ኣብ ልዕሊ ዝበለን ተሽከርከርቲ ኢሉ እውን ሓይልታት ፌደራል ዘካይዶ መጥቃዕቲ ኣጠናኺሩ ከም ዝቕጽሎ ሓቢሮሎም ኣብ ምሉእ ክልል ኣምሓራ መሬት ረመጽ ኮይናቶ መርገጽ ሲኢኑ ዘሎ መንግስቲ ፌደራል ብወገኑ ኣብ ሰሜን ወሎ ወረዳ አንጎት ኣብ ጫካ እናተንቀሳቐሱ ዝነበሩ ዕጡቃት ኣማራጺ ሰላም ተቐቢሎም ክብል ብማዕከናት ዜናታቱ የቃልሐሎም መንግስቲ ፌደራል እቶም ኣብ ጫካ እናተንቀሳቐሱ ነይሮም ዝበሎም ዕጡቃት ኣማራጺ ሰላም ተቐቢሎም ናብ ስሩዕ ህይወት ከም ዝኣተው ገሊጾም ስርዓት ኢትዮጵያ ንዝሓለፉ ዓመታት ተደጋጋሚ ኣማራጺ ሰላም ምስ ዝተቐበሉ ዕጡቃት ስምምዕ ከቲመ ዝብል ፕሮፓጋንዳ እኳ እንተሰርሐ እንተኾነ ብተግባር ኩነታት ፀጥታ ተሃገር ካብ ግዘ ናብ ግዘ ኣዝዩ ተሓሚሱ እናተጋደደን እናተሓላለኸን ይኸይድ ከም ዘሎ ተዓዘብቲ ይገልጾም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ዝነበረና ዕለታዊ ዜና ነዚ ሰማዕክሞ ይመስል ነይሩ መሪጽኩም ስለ ሰማዕኩምና ካብ ልቢ ነመስግን ሰላም ወሰናይ